Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa Maggie ja day 2 le. तो जेल्ला की हांवें एकान रिल्स ओनोरा दी शुक्रिया अदा करची बग्गुनोर जेन्ना की हांव डे 1 आशिल बेशी ओनोरा शेयर करच्यो बेशी मातशें सायो शुक्रिया ओनोरा बग्गुनोर तो अज्जरगो मानी लाइफ चेंजिंग इंदिल वीडियो लाइक को ओनोरा बग्गुने आलो गुरी साइबा আর লেখি লইবা নোটস বানাইবা তো কি হলো হইলে আর আতুন গোল টাকা ফুরিব অনেকখান শিখিতে অনেক বেশি না জানো কিছু না জানো ইস ডাজন্ট ম্যাটার হনো ম্যাটার ন করে আর জলা তো আর এক ক্লাস ইবার তোলাটা ইংলিশ আতা হওয়া শুরু করছুম আর তো ইম্মত কনফিডেंट टाइम तो बाद में साइबला আমরা बाद में साइबला सेव করে যাও শেয়ার করে যাও তো আমরা বেশি টাইম ন লইতে শুরু করিম তো কিছু কিছু দিল্লা নাকি জরুরিয়া বেশি জরুরিয়া যাই আমরা দাহাইম এ বেশির তুলাতা বেসিক অনেককে জানা পড়ব আমরা তো इंग्लिश আর ভিডিও তো আমরা শিখি যাই পারিবা তো আমি বেশি টাইম না লতে শুরু করি তো सबसे पहले आरा बगुन यम बुझियम दे डे 1 सायो बोले आया आशा करी तो आज डे 2 आया मदद लेके दिया ना तुम मानता के मान डे 2 मान स्पोकन इंग्लिश की दिवा डे 2 एरिया तो डे 2 मध्ये आरा साइम दे सबसे पहला आरा कसू व्हाट्सएप को साइ व्हाट्स दिल की आई जेदून मानुष আছে দুনিয়ার মধ্যে যেদুন ইংলিশ হতা হর আই মাস্টার গো হিরো যেদুন অ্যাক্টরস আছে হামগরিন আছে বিজনেসম্যান আছে सोशल एक्टिविटीज সকল আছে बगुन इंग्लिश में सबसे पहले आई रे प्रैक्टिस करे आई मानी आई हो आई आर बारे में होई माई आई दे आई लिखि दे आई फन्ना फरे दे आई है दे आई अड़ दे आई हाय दे आई गिलम दे आई लिखिलम दे आई फरेलम दे आई किन्निलम दे आई मानी आई अना बगुन आर होती होती आई ज्ञान होयन गला फरिबो आगे आगे नो आई मानी आई बादार कोन लन होबे तुई ओने यू वाई ओ यू आई बताए ना तुम नंबर 2 यू तुई यू बताए बदे যদি কি হনগো মরতুয়া বস দেদুন বগু মানে মরতুয়া তো এইবারে হলে হি দিমাগ মাঝে বোর্ড লাইবো আরা ইন্দে জানি আই ইউ ই আরা বগুন জানি তো ইন লোক इंग्लिश হতো হয় तो आरा सबसे बड़ा गलती करी तो यान आई उन जानी उन शिकियो तो असल इंग्लिश बगुन लुकाया से इनो मजे केंगुरी लुकाया से ओनरा आगे आगे दाहले ओनरा बुझी फेरिबा तो शुरू आरा आई दी आई माने आई यू माने ओने तू ही माने इदे हनगु फदी की इदे नाम ना जाने आरा इते यगो इबा आर फजे ही इज माय फ्रेंड तो आरा ओनरा सेंटेंस बने दाहे तो हनगु আমরা তো শি মানে আরগো আছে শি মানে ইবা মায়ে ফুয়া শি তো শি বাদ আরগো আছে দে ভি আরা একজন তোর বেশি আই অনে ভি আরা আর তাকে একজন আছে ভি মানে আরা তো আরগো আছে দে ইতারা দে মানে ইতারা দে মানে একজন তোর বেশি ইতারা দুজন মত আছে উতারা ইতারা দে ইতারা আর কান আছে দে ইট মানে হনকান চিজ আলা ইস্তেমাল করে দাঁড়া ইটস এ মার্কার ইবাগো মার্কার ইটস এ ওয়াচ ইটস ক্লোথ মানে হনকান জিনিস আল্লাহ सबसे पहले आई हाइलम दे आई गेलम दे आई फराई दे यू तुई फरद दे ही इदे आशे दे गिए दे हाइए दे शी इबा हनगो मैवुआ इबे बदराने दे इबे आशे दे इबे गिए दे लिखे दे हनका जिनिसेर वी आरा फरिद दे आरा शिखिद दे आरा शिखाइद दे इतारा फरद दे इतारा न फरद दे इतारा न लिखिद दे इट ইয়ান সুন্দর আসিল দে ইয়ান সুন্দর দে ইয়ান সুন্দর করে চলা নাজাত দে হনকান জিনিস আল্লাহ ইট ইস্তেমাল করছু তো আরা মোরাল অফ দ্য স্টোরি আই আশা করি আমরা বগুনে ইন জিন্দিগি আই দাই আই ইউ হি শি উই দে ইট ইন জানো আর ন জানিলে আজ জানি গেও বলে আমি আশা করি तो यारा मेन ध्यान ने की आसे क्या दाइम नो मारा आज जाना इन बुझी तो यारा सही मारा आगे इन बुझा फिल्म हाँ नोरा दिल लनी की हुई इंग्लिश रे ए पार्ट बी पार्ट बुझू तो आरा जा ए पार्ट और क्या सही हूँ
আরা বি পার্টরে আর দিন চাইও কেলা হলে আরা আউতশুর তুলতা বুঝি দিয়ে আনলা একানা কাম বুঝি आगे बढ़ियम दे बग्गु ने कुमादी साले कैसे बुझी ना तो सबसे पहले या आरा हम बुझिम हॉन या गोहंदिल्ला आइन दिलासी तुम होंदिलासो या गोशिया या गो ताकतवर इधर तुम बियारामये आय गो मासी इनला तिनला जेदगुन होता से इन रो होदे आरा नो फीलिंग्स उदे नाकाम होनकन हमना येरे এরা হনকান হামনা দিন দিল্লা সেন্টেন্স ওরা আরা প্র্যাকটিস করুম জিল্লা নাকি আই কি হয়তো সাধ্য হলে ইজ এম আর অনরা ইম বগুন বেশি দিকে হবো মগর আর যারা ইনরা প্র্যাকটিস করুম দে তো ইজ এম আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড তারা ইম বগুনরে আজ উদারা এই পার্টি বারে প্র্যাকটিস করুম ইজ এম আর ক্যাঙ্গুরি ইস্তেমাল করে দে ইন হন্নাত ইস্তেমাল করে দে ক্যাঙ্গুরি ইস্তেমাল করে দে আই ওই দে ইয়া গোই ইবা টিচার ইবা বিয়ারাম আই তাকতওয়ার ইয়া গো কমজোর হন্দিলা হঠাৎ যে গুণ আছে আর যেইবারে আমরা প্র্যাকটিস করতে খুশি করছি তো এবার ক্লাস মধ্যে আইব ইনশাআল্লাহ তাহলে সাই এই ওয়ার্ডস ইনর যে ইস্তেমাল করি জাননে ইনর যে সুন্দর করে ইস্তেমাল করে জাননে অনরা ইয়াম বুঝিবা দে ইংলিশ ইয়া গয়ে জানিব হামাকা কেন হলে ইনর ইস্তেমাল করে জানলে অনরা ইংলিশরে হামাকা গরি জানিবা তো সাই মারানো ইনর বুঝাবা আর কা সাই तारा याला साइन दे इजरे कैंगुरी इस्तेमाल कर दे एमरे कैंगुरी इस्तेमाल कर दे आर केला इस्तेमाल कर दे आरा इम बुद्धि दे लो इंशाल्लाह आगे आरा तो आर होना कम प्रॉब्लम न हो दिल्ला ने की इस इस्तेमाल कर दे इज इ रह दे शी इज इबा ओय शी इज मतलब ही इज या गो ओय माय फाइवा ओय शी इज इबा ओय दियन दा हेड ही इज या गो ओय ইয়াগো মর্তইতে ওই আমরা ইট ইজ ইট মানিয়ান চিজিয়ান ওই এম কেলা ইস্তেমাল করে এম আল্লাহ দে আইয়ে দে আই এম আই ওই আর কেলা ইস্তেমাল করে দে আর ইস্তেমাল করে দে ভি আর আরা ওই ভি আর গো দে আর ইতারা ওই ভি আর আরা ওই দে আর ইতারা ওই তারা ইনর ইস্তেমাল জানি আয়া সগরে অনেক সুন্দর করে জানো ইজ এম আর ক্যাঙ্গুরি ইস্তেমাল করে দাও আমরা বুঝি হাজে বলি আয়া সগরে তো আরা আর গো পাঠাম না যাই জেলে নি কেন ওনারা হই আই যদি ওনারা হ এন্দিলা হলে হ করিব ইন হন গো দাবাই নয় হাইলে মতো আজে দেন্দিলা নয় প্র্যাকটিস করা করিব আর তুন ওয়ার্ডস ইভেন এলা করিব যদি কে আর তুন গোল ইয়ান হইলে ইংলিশ হতা হই পারলা তো ওনারা তুন হ করিব আর ফতি হ आरा तो यार क्यों वो प्रोनाउंसिएशन कॉन्फिडेंट सबसे पहला कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा आरा तो हिम्मत है बोले होई बल्ला तो आरकान प्रोनाउंसिएशन जन्ना आवाज़ बने लिबो प्रैक्टिस तो होना होता फोनी होई प्रैक्टिस गले तो आए दे आरा उधर शी की बोता के लिए नोएबो तो यार ना आत्मा बोते होई बल्ला कुछ करीबा যদি কে অনেকের মাঝে আসো জামিলা মাঝে আসো আলোক করি বইবা দে হই বলা খুশি করিবা আওয়াজও ক্লিয়ার হবো আমার তো প্র্যাকটিস হবো কনফিডেন্স ইমত আইব তো শুরু করি জন্য আর আরে হদিন ওয়ার্ডস লিখি ওয়ার্ডস ইনর মানে আয় মত হইম তো ওয়ার্ডস ইন কেলা লিখি দেই আনো বুঝা দিম নয় বয় মানে কি গো মরতো আর বগুরে জানি গার্ল মানে ঘুমায় ফো ব্রেভ বি আর এ ভি ব্রেভ মানে মতরা এস এ ডি স্যাড পরেশান honesty ईमानदार rich तुअंगर आरा की दन्या गुतुम तोरिका जानी रस्या से जानिम दनो poor गरीब teacher ओगो फन्ना फोरोया teacher मास्टर उस्ताद student ओगो फन्ना फोरोया स्कूल हुआ student strong ताकतवर weak कमजोर confident हिम्मत वाला इंडियन माने इंडिया को मनुष्य होते इंडियन रोहिंग्या आरा दिन आसी दिलन यार रोहिंग्या आरा डॉक्टर अगर डॉक्टर स्टूडेंट दो मत दिया गया ना एरे दो मत दिया गया ये मदे हैप्पी दिन स्टूडेंट नो दिनो हैप्पी
আর মতো দিন দে লয়ার, লয়ার মানে উকিলেরি। কিউট সুন্দর, ট্যালেন্টেড, ট্যালেন্টেড আকলওয়ালা দেমাকওয়ালা। গুড গম, ব্যাড খারাপ। তাইরে হদি ওয়ার্ডস লিখে অনর সামনে মানিয়ে হইদি ওয়ার্ডস ইনর তো ইয়ালা ইন লইলে আরা হতা হইম প্র্যাকটিস গজুম আর যে ইন লো গজুম আরা প্র্যাকটিস ক্যাঙ্গুর গজুম দিয়ে আনা দাহাই মাই দেলা লিখি সাইয়ন ইন লো হদুন হতা বানাইম সাই মারা। হির মানে কি আরা বুগুন জানেন না কিনা জানি। হি মানে ইয়াগ ইতে, ইস মানে কি ওই। আরা সূত্র হই দে দুই ভাগ গজুম আরা এক ভাগ ফজুমা যায় এক ভাগ ইন ফর দে ওই দে আই ইন দিল ওই দে আই আসিলা মানে আই ওই দে দাহাই দিয়া या गोई तू कहना सा गो मसी या गो कहन या गो हिम्मत वाला या गो कुछ या गो परेशानी आइन दिल्ला उतेन दिल्ला अजारा फरिंदे इन लोई हता बनाई दाहिम दाय अनरा केंगुर बनाते थाइम। ही इज या गो ही इज की दी बॉय ही इज बॉय गो फुआ ए यो दी बजमाल नो ही इज ए बॉय आर मत होते हन ही इज ए बॉय तो ये मतलब गर्ल शदे आरा ही दिम नो दिम शी इज गर्ल को बाद में वो हम तो he is brave, he is brave ये गो इम्मतोला हता या इंग्लिश हता होने आना ना कि न होर he is brave ये गो इम्मतोला हम तो हम होते हन he is sad इते परेशान he is sad ये गो परेशान he is honesty ये गो ईमानदार he is honesty ये गो ईमानदार he is honesty ये गो ईमानदार he is rich he money ये गो is money ओ इदियन दाहाई दे he is rich ये गो तुंगर he is poor ये गो गरीब he is poor ये गो गरीब he is teacher teacher रो दे माय फंदर होदो नय उस्ताद जिनर फन्ना फराई नर होदे टीचर फन्ना फराया he is teacher ये गो फन्ना फराया he is student ये गो फन्ना फराया he is strong ये गो ताकतवर he is weak ये गो कमजोर he is confident ये गो तुन हिम्मत ये गो confident he is Indian ये गो Indian he is Rohingya he is doctor ये गो doctor मानी जेनला निकारा he लो is लो की गरी दे हनकन होता अहन वावर दियन होई दे ओई दियन दाहाई दे ओई दे ये गो इंदिला ये गुबा ये गो ताकतवर ये गो इंदिला अनरा बुद्धि फारो he is happy ये गो खुशी he is lawyer ये गो lawyer he is talented he is good he is bad तो ये आरा की लो बनाई दे he लो बनाई दे he is लो बनाई दे ये अंदिला आरा गो स्पीड गुरी रिपीट गुरी नो आवाज सही मारा गुदे आवाज सही मानिए नो हम किसनो हम तो गो आवाज सही मारा his boy his girl sorry girl ना होई मारा he क्या ला she is girl he is brave he is sad he is honesty he is rich he is poor he is teacher he is student he is strong he is weak he is confident he is Indian he is Rohingya is आवाज तो ना निर्विवाद आला स्पीड करो पहले he is doctor he is happy he is cute he is lawyer he is talented he is good he is bad तो आरा याला words इन लो इन दिला बनाई तो इन दिला हजारों words लो बना भेज मारा हजारों वर्ड्स लो बना है हमारा उनरा गुजरने तो ये सही मारा यहाँ ही लो गया इंदिला नो ओगियो नो इबा ही लोगियो नो तो आना याला शी लोगो बनाई नो शी लगाई इस लगाई शी is girl she is brave she is sad she is honesty she is rich she is poor she is teacher she is student she is strong she is weak she is confident she is Indian she is Rohingya she is doctor she is happy she is lawyer she is cute she is talented she is good she is bad बुद्धि फारन्ना नारा कॉन्फिडेंस आयन ने होय फारन्ना जबाना मजा आयन ने मुकम मजा आफुरिबो वर्ड्स आय दिन हरिन नारा मुकम मजा आफुरिबो जियत बशेसी यतुन हो आफुरिबो नले हनक दिन हनकेर वीडियो साय हनक क्या तुशी की ना फरिबो प्रैक्टिस करा फरिबो हातुशी की बा प्रैक्टिस करा फरिबो तो ये लाना शीलो बनाई ना अना बुद्धि फारन ने तो ये आरा आगो साइन यू मजा आना की दियो आर दियो यू आर क्यों होई
ইউ মাদারা কি দিম দে আর দিম দে we are you are you are boy তোমার তোয়া you are boy you are girl you are brave you are sad you are honesty you are rich you are poor you are teacher mani hovri wala confused you are boy onamar toa you are girl tumay hua you are brave tu matola you are sad on pareshan you are honesty tu imandar you are rich tu tuangar you are poor tu gorif you are teacher onago teacher you are student tu go student you are strong tu takatwar you are weak tu kamzor you are confident tu tun himmat ase confident you are Indian tu go Indian you are Rohingya tu go Rohingya you are doctor tu go doctor you are happy tu kushi you are lawyer tu go lawyer you are cute tu sundar you are talented you are talented you are talented tu sundar মানে talented মানে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার you are good তুই গম you are bad তুই খারাপ তারা ইয়ালা ইউলিয়াল সাইন জানি মানে তুই ওই দে তুই ইয়ালা আরা সাইন দে আর গো we are ara we are boy yamada esa gudim beshi ditala we are boys beshi de ara beshi ditala we are girls we are brave ara matola we are sad we are honesty ara mandar we are rich we are poor we are teacher we are students yamada esa gudim beshi ditala we are strong ara takotor we are weak ara kamzor we are confident we are Indians as them beshi ditala we are Rohingyas ara Rohingya we are doctors ara doctors we are happy we are lawyers we are lawyers we are cute we are cute we are cute iba we are good ara gom we are bad ara haraf to ara yala virgo hoyim ara ya dergo illa banem de holla banem ara de yara de banem gendile rozo they are boys they are girls they are brave they are sad they are honesty they are rich itara poor they are teachers they are students they are strong they are weak they are confident they are Indians they are Rohingya they are doctors they are happy they are lawyers they are cute they are talented they are good they are bad তাই আর যেন কনফিডেন্স আছে যেন হইবার তরিকা আছে যেন প্রনাউন্সিয়েশন আছে ইন বুঝছ ইন আপনারা প্র্যাকটিস করিবা লেখিবা আর জনরে শিখাইতে খুশি করিবা তো বাদে আজ্জাল্লা ডে টু দূর বেশি লম্বা হয়ে যাবে আমি যদি বকুন তাহাতে চাইলে বেশি আছে আর ডে 1 2 বেশি তো বেশি 10 মিনিট করে মিনিট এলা ক্লাস টাইম আর নহলে বেশি হয়ে যাবে আর তো একদম টাইমও না থাকিব তো আজ্জাল্লা দূর আমরা বকুনে মানি বেগিম বুঝি ভাই বলে আশা করি যদি কি আমরা বুঝি না পারন কিছু ফুজাল লওয়া ফুরিব আর আমরা মেসেঞ্জারের মধ্যে কল করে ফারিব নহলে আর হোয়াটসঅ্যাপ আছে আর আমরা কল করে ফারিবা আমরা বকুনে শুকরিয়া টাইম দিয়ে দিন আল্লাহ আজ্জাদুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু